اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال اندر بھی رکھے پتہ کی پڑھتے رہنا ہے اے وظیفہ پڑھ دے رہا جی اللہ رنگ لا دے گا اللہ اس وظیفے دی برکت نہ اور روحانیت عطا کرے گا وہ خوشیاں عطا کرے گا جڑیاں خوشیاں بادشاہاں نوں محلہ اندر بھی نہیں لبدیاں صبح دے ٹائم 3 دفعہ شام دے ٹائم 3 دفعہ چلدے پھردے بہندے اٹھدے کثرت دے نال پڑھتے رہا کرو حضرت توحیدی صاحب حافظہ اللہ نے بڑا ہی شاندار خطاب فرمایا ہے اور جتھے لے آ کے انہوں نے بات کو ختم کیتا ہے انہوں دی بات چوں ایک سوال پیدا ہوتا ہے میں اس سوال دا بڑے اختصار نال جواب دے کے اور آخر تے ایک وظیفہ بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر دیاں گا پروگرام ماشاءاللہ جدو میں اس علاقے اندر داخل ہویا تو میں حیران سا کہ اتنے کیڑا بندہ آئے گا لیکن تھوڑی محبت اور کثرت دیکھ کے میرا دل بڑا باغ باغ ہو گیا ہے تو میرا دل کرتا ہے تھوڑے لیے کہ میں قلباً و صدقاً اور اخلاصاً ایک دعا کرا سارے محبت نہ آمین کیا جی اللہ پاک تھانوں اور تھوڑیاں نسلاں نوں اللہ بیت اللہ دے بار بار حج نصیب فرمائے اللہ پاک تھوڑے بیماراں نوں شفا عطا فرمائے اور احباب جماعت نے جو محنت فرمائی ہے بالخصوص جماعت اہل حدیث دے ذمہ داران اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دیاں سب محنتاں اپنی رضا و رحمت لئی قبول و منظور فرمائے میں انشاءاللہ کوشش کراں گا زیادہ تو زیادہ 2 گھنٹے یا پونے 2 گھنٹے نعرہ تکبیر 2 گھنٹے پونے 2 گھنٹے دی گفتگو نو انشاءاللہ 30 منٹاں چ مکمل کر دیں کیونکہ تسی بڑے سنجیدہ ہو اور بڑی محبت نہ تسی میرے ال ویکھ رہے ہو میں امید ہے کہ انشاءاللہ سوال دا جواب دینا پھر پنجابی چ دینا ایک بڑا مشکل عمل ہے لیکن تواڈے جے صاحب ذوق سامعین ہون تے سارے معاملے آسان ہو جاندے نے تواڈے لیے میں ایک ہور دعا کرنا اللہ تانوں ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کرے اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے کر کے اسی حساب نہیں دے سکتے بیٹا میرے ال ویکھ او بیٹا ہن مڑ کے ویکھیا میں کھڑا کر دینا اسی اللہ پاک تانوں حساب نہیں دے سکتے ایتھے بیٹھ کے کھلم کھلا حساب دے دینے ہاں جویں توحیدی صاحب نے فرمایا اللہ تیری عزت اور جلالت دی قسم ہے ساڈے جہا گناہگار کوئی نہیں تے تیرے جہا بخشنہار غفار بھی کوئی نہیں اللہ چنگے ہاں مندے ہاں تیری توحید دی گل کرنے ہاں تیرے نبی پاک دی سنت دی گل کرنے ہاں یقیناً تانوں ساڈے عقیدے دی غیرت پسند ہے بیٹا میرے ال ویکھو دیکھو اے میرے مزاج دے خلاف ہے کبے سجنا دے جدو میں تواڈے نال وعدہ کر لینا پونے 2 گھنٹے دی گفتگو نو 30 منٹاں چ کلوز کرنا ہے پھر میرے ال ویکھو تو الہ العالمین اسی جننے بھی ماڑے گناہگار ہاں تواڈی توحید دی گل کردے کرانے ہاں تواڈے نبی پاک دی گل کردے کرانے اللہ اے حفظ دے وہ سمندر بھی تواڈا پیار لے کے بیٹھے ہیں تواڈے رسول پاک علیہ السلام دی محبت لے اللہ ساڈا آنا قبول کر کے ساڈا خاتمہ ایمان تے کر کے بغیر حساب دے اللہ سانو جنت نصیب فرما دے حضرات جی وقار سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے قرآن شریف بھی پڑھتا ہے حلال بھی کھاتا ہے اخلاق بھی سونا ہے ایک بی پردہ بھی کرتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ دی جڑی ریکوائرمنٹ ہے نا اللہ دے جڑے احکامات نے ایک بندہ تے ایک بندی مرد و خواتین مسلمان بڑے اچھے طریقے دے نال ادا بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی تسی دیکھیا ہوگا کئی لوگ 70% بندے تسی دیکھے ہو گے ساری زندگی محروم ہی رہتے ہیں آندے نے اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے نہیں ملیا اللہ تعالیٰ صحت دے دے نہیں ملی آندے نے اللہ تعالیٰ چلو کوئی تھوڑا جہا رزق حلال دے دے کوئی سیلری اچھی ہو جائے نہیں ملی پھر میں دیکھیا کئی اللہ تعالیٰ دے پیارے بندے نے بڑے اچھے بندے ہوندے نے لیکن انہاں تے عوارض آ جاندے نے انہاں تے حوادث آ جاندے نے عوارض دا معنی ہے کہ اللہ رحم کرے کسی نو کینسر ہو گیا ہے کسی نو شوگر ہو گئی ہے کسی نو کوئی وادا گھاٹا ہو گیا ہے کسی دا اللہ رحم کرے ایکسیڈنٹ والا معاملہ ہو گیا ہے کوئی کسی نہ کسی حوالے دے نال معذور ہو گیا ہے پریشان ہو گیا ہے تو اسی طرح یہ بھی میں دیکھا کہ کئی لوگ بڑے اچھے نے بڑے پیارے نے بڑے نمازی نے بڑے دیندار نے پرہیزگار نے لیکن وہ بڑے بڑے خطرناک غم
ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਈ ਬੰਦੀਆਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਨੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਅੱਧੇ ਤੇ ਬੋਲੋ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਵਾਏ ਕਿਉਂ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਬਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਰਾ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ, ਦਿਓ ਬੇਟਾ। ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜ਼ਰਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਦਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਇਹਤਮਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਤਕਲਫੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੋ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ, ਪਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਬਕਿ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਰਹੀਮ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਹਿਮਾਨ, ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਹੀਮ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਧੋਈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੀਨਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੱਬੀ ਸੱਜੀ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਬੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੁੱਤ ਤੇ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਬੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਧੱਕੇ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਬੜਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਧੋਈ ਬਰਸਤਾਂ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੁਹਤਾਜੀ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਲੁੱਟਦਾ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਨਕਿਬਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਘੁਟਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਐਡਾ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਰਹੀਮ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ? ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਜੁਮਲਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਸੀਰਤੁਲ ਨਬੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚੰਦ ਬਾਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਤਮਹੀਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸੇ 2-3 ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾਰੁਲ ਇਬਤਲਾ ਹੈ, ਦਾਰੁਲ ਮਿਹਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਚਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਚਾਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਹਨੁ ਔਲਿਆਉਕੁਮ ਫਿਲ ਹਯਾਤਿ ਦੁਨੀਆ व फिल आखिरा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਹਲਕੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह फरमाते ने इत्थे अज़मैशां रहणियां ने, परेशानियां रहणियां ने, लेकिन मेरे फैसले ते राजी रहा जे, मैं फिर तुहानूं अगे मनशाही जिंदगी दांगा। वेखो सारे मेरे अल वेख के उची बोलियो, इस ज़मीन ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नालों बड़ा कोई मासूम पैदा होया? सारे नहीं बोले। और क़यामत तक कोई पैदा होना? भाजी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी पढ़ के वेख लो, गमां तो इबारत है। मिल के बोलो मेरे अल वेख के, नबी अलैहिस्सलाम दियां जवान शादीशुदा बेटियां फौत होईयां कि नहीं? मासूम बच्चे फौत होए कि नहीं? उहद अंदर दंदान नबी अलैहिस्सलाम दे शहीद होए कि नहीं? हाफिज़ साहब जी असी तो फिर कोई 15,000 20,000 घर च लै जाने, बच्चों का पेट पालने। उठाओ सहीहुल बुखारी, शहरैन मुतताबिऐन, कायनात दे सब नालों बड़े मासूम दा घर है। ते मां ऐशा बयान कर दियां ने
2-2 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਦੀ। ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਆਂਦਾ ਰਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਂਦੀ ਰਵੇ, ਗੁਰਬਤ ਆਂਦੀ ਰਵੇ, ਮहरूमी ਆਂਦੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸੇ ਇਜਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਜਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਵਾਜ਼ੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਛਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਫਿਰੌਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨੇ ਫਿਰੌਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾ ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਈਜਾਨ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਏ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਏ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਮहरूमी, ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜੁਮਲਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਹਾ ਜੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਅਕੀਦਾ ਰਾਸਿਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਖਲੂਕ ਹਾਂ, ਖਾਲਕ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ है, मैं ज़ेर दस्ता और ज़बरदस्त है, मैं आज से मुतलक हूँ, कादर मुतलक है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद इन यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्क़िन जदीद व मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। अजमैश परेशानी आए तो फिर बंदा अल्लाह के दर का फकीर बनता है, मंगत बनता है, आजसी पैदा होती है। वैसे एक तीसरी गल भी ध्यान न सुन लो, याद आई है तो भी कर देना, जो बंदे ते कोई परेशानी मुसीबत आती है ना, कई चीज़ां अल्लाह अपने बंदे को इस वास्ते अता नहीं करता कि अगर वो चीज़ां बंदे को मिल जान तो उस बंदे के मुस्तकबल वास्ते ते आखिरत वास्ते वो बड़ियां नुकसानदेह होंदियां ने। अब मैं कई मिसाल सफ़र दियाँ तुहानू देना। आप साहब मैं कई बंदे ने वेख्या बस नूं हथ दिता, बस नहीं रुकी, जज्बाती हो गया, काला पै गया, लो जी मैं वजीफे पढ़ के निकले हैं, गड्डी मिल जानी चाहिए सी, हुण मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। अच्छा थोड़ी देर तो बाद पता लगता जिस गड्डी 'च मैं नहीं बैठा अगे उस गड्डी का एक्सीडेंट हो गया। अब मैं कई बजुर्गों को वेख्या 20 साल पहले 15 साल पहले यूरोप गए, अमेरिका गया, तो जिन्हों के वीज़े नहीं सन लगे उदों कहते सन लो जी असीं ते नमाज़ां भी पढ़ने हैं, रबरा भी करने हैं, साडा वीज़ा लगा नहीं, दुनियादारां दे वीज़े लग गए ने। ते अज 20 साल तो बाद पता की आंदे ने, आंदे ने जिहड़े उत्थे गए सन ना उन्हां च ना अकीदा रहा है ना गैरत रही है, उन्हां दी नस्ल च ना अकीदा रहा है ना गैरत रही है। अल्लाह तेरा शुक्र है साडा वीज़ा नहीं सी लगा, चलो जे साडे कोल 4 टके नहीं, अकीदा ते बचा के बैठे हैं ना, गैरत ते बचा के बैठे हैं ना। मैं तुहानू मिसाल दे के गल समझाना, इस तरह ही समझो एक छोटा जिहा बच्चा है, अगर सामने सप जा रहा हो तो बच्चे नू इलम नहीं कि सप है, वो समझदा है पाइप है या सरिया है या खिलौना है, तो बच्चा उन्होंने खिलौना समझ के वो वाल दौड़ता है। बेटा मेरे वाल वेख के जरा जवाब दे, जे माँ के दिल च पुत्र का प्यार है, हुण पुत्र की बड़ी ख्वाहिश है कि इनू मैं पकड़ लवां, लेकिन ईमानदार ने दसो माँ अपने पुत्र नू वो सप पकड़न देंदी? तो तुसीं 70 मामा कहते हो, मैं 70 अरब मामा अल्लाह के प्यार तो कुर्बान कर दिया। चलो जे मैं इंज ही लगा रहा फिर तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा जा वक्त मेरे को रह गया, इस वास्ते परेशान ना होया करो। कोई बुखार आए, कोई शुगर आए, कोई कैंसर आए, कोई मजूरी आए, कोई मुहताजी आए, ये मेरे प्यारे भाईओ अल्लाह पाक दियां बड़ियां हिकमतां ते मसलतां ने। और वैसे हुण मैं बड़े इख्तिसार नाल 5 गल्लां तुहाडे पेशे खिदमत कर देना कि मोमन नमाजी बंदे ते परेशानी क्यों आउंदी है। हुण सुनिया जे सब नालों पहली वजह परेशानी आण दी, फरमाया अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। रब्बुल आलमीन मोमन बंदियां ते अज़मैशां इसलिए डालदा है कि
کہ بندے دا ایمان جڑا ہے اے خالص ہو جاندہ ہے کھوٹے تے کھرے نو اللہ الگ کردہ ہے منافق تے مخلص نو اللہ الگ کردہ ہے اچھے تے برے نو اللہ الگ کردہ ہے حضرات عزیز وقار میں ایک مثال بیان کرنی چاہنا غزوۃ الاحزاب دا موقع یہودی بھی آگئے عیسائی بھی آگئے قریش مکہ بھی آگئے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بڑے پتھر پیٹاں دے پتھر بن کے مارکیٹاں بند کر کے دکاناں بند کر کے نبی علیہ السلام دے نال خندق کھود رہنے تے منافق بھی دے اندر شامل نے کھانا پینا بند ہے مارکیٹاں بند نے تے جڑے منافق دے دنیا دار بندے تے دنیا دے ٹکیاں دے پتر نے او کہن لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا نعوذ باللہ ساڈے نال اللہ پاک نے دھوکا کیتا ہے ساڈے نال اللہ دے رسول پاک نے دھوکا کیتا ہے آندے سی کلمہ پڑھ لو بڑیاں برکتاں مل گیاں کلمہ پڑھ لو بڑیاں بہاراں مل گیاں کلمہ پڑھ لو بڑیاں آزمائشاں مل گیاں کادیاں برکتاں ملیاں نے ایک دم دی روٹی تو پریشان ہو گیا منافقاں نے آکھیا رب نے دھوکا کیتا ہے منافقاں نے آکھیا رب دے رسول نے دھوکا کیتا ہے تے جنہاں دے تسی روحانی بیٹے بیٹھے ہو انہاں دے بھی فقر و فقہ آیا تے خندق کھود رہے نے تے قرآن کہہ رہے ہیں انہوں نے آکھیا صدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما اللہ پاک نے سچ بولیا تے اللہ پاک دے رسول نے سچ آکھیا ہے جویں جویں دشمن دا غلبہ بڑھدا گیا ہے جویں جویں فقر وگدا گیا ہے جویں جویں بھوک ودی گئی ہے جملہ تے ترجمہ سنیا جے صحابہ دا یقین بھی وددا گیا ہے تے صحابہ دی فرما برداری بھی ودی گئی ہے میں سیرت النبی دے اندر صرف اینا پیغام دینا چاہنا جے جماعت دا کم کر دے ہو جے مسلک دا کم کر دے ہو جے توحید دا کم کر دے ہو جے سنت دا کم کر دے ہو جے نمازاں پڑھ دے ہو اللہ نہ کرے جیویں جیویں پریشانی ود جائے غربت ود جائے اللہ رحم کرے کوئی بیماری ود جائے اپنا یقین بڑھانا ہے اپنی فرما برداری بڑھانی ہے کیوں مالی دا کم پانی لانا تے پر مشکاں لاوے تے مالک دا کام میں پھل بھول لانا لاوے یا نہ لاوے ازمائش آئے تے اللہ کھرے تے کھوٹے نو الگ کر دیں دے رہے حضرات اسی وقت ذرا دوسری گل سنیا جے جدو بندے تے کو ازمائش آندی ہے پریشانی آندی ہے محرومی آندی ہے بندہ اپنے اللہ کو بڑیاں دعاواں کردا ہے اللہ پاک اپنے بندے نو نعمت بھی عطا کر دیندا ہے تے اللہ پاک اپنے بندے نو اپنا قرب بھی عطا فرما دیندے نے میں صرف اس حوالے نہ دو روایتاں بیان کر رہی ہیں نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا ہے فرمایا اذا اراد اللہ بقوم خیرا ابتلاہم پیغمبر فرماندے نے اللہ جدوں کسے بندے نہ بھلائی دا ارادہ کردا ہے اللہ جدوں کسے بندے نہ خیر دا ارادہ کردا ہے اللہ جدوں کسے بندے نال بہتری دا ارادہ کردا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی اونوں ازمائش اندر مبتلا کر دیندا ہے تکلیف اندر مبتلا کر دیندا ہے محرومی اندر مبتلا کر دیندا ہے اور ایک روایت اندر میں پڑھیا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اذا احب اللہ قوما ابتلاہم اللہ پاک جدوں کسے بندے نہ محبت دا ارادہ کردا ہے او دی زندگی اندر اللہ کوئی نہ کوئی محرومی رکھ دیندا ہے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ او دی زندگی اندر اداسی رکھ دیندا ہے کوئی نہ کوئی کمی رکھ دیندا ہے بندہ پھر بھی اللہ دا کنڈا کھڑکڑاندا رہندا رب دا دروازہ کھڑکڑاندا رہندا ہے ہوندا کی ہے اللہ پاک انہوں نعمت بھی عطا کر دیندے نے تے اللہ اپنی محبت دے خزانے بھی عطا کر دیندے نے میں تو انہوں ایک مثال دینا ذرا توجہ میروا رکھیا جے دی مثال ہے نہیں سمجھو ایک بندے دی شادی ہوئی تے اللہ پاک نے اگلے سال ہی پتر عطا کر دیتا ہے ایک بندے دا نکاح ہویا تے اللہ پاک نے اگلے سال ہی بیٹا دے دیتا ہے تے ایک دی شادی ہوئی ہے رب العالمین کولو دعا کردا ہے اللہ پاک مینوں بیٹا عطا کر دے سال گزر گیا بیٹا نہیں ملیا 2 سال گزر گئے نے بیٹا نہیں ملیا 3 سال گزر گئے نے بیٹا نہیں ملیا 10 سال گزر گئے نے بیٹا نہیں ملیا پھر جا کے کتے پتر ملیا ہے جنہوں پہلے سال ہی پتر مل گیا ہے فیصلہ آبادی انہوں صرف پتر ملیا ہے جنہوں 10 سال تو بعد بیٹا ملیا ہے اللہ پاک نے انہوں اپنی خاص نعمت بیٹے والی بھی عطا کر دیتی ہے تے رون دی وجہ تو تے دعاواں دی وجہ تو اللہ نے اپنی محبت دے سارے خزانے بھی عطا کر دیتے نے
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮਹਿਰੂਮੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਾਸੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬੇਟੇ, ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਘੁਟਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਨੋ, ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਮੌਕਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮੁਖਲਸ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵਫਾਦਾਰ बनना। और आइए मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने एक तीसरी गल भी बयान करना, जरा मेरे वाल वेख के दरूद पढ़ो। हाँ, जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते ने, हदीस पाक दा तर्जमा सुनिया जे, मा यज़ालुल बलाउ बिल मुमिन वल मुमिना फी नफ्सिही व वलदिही व मालिही हत्ता यलक़ल्ला मा अलैहि खतिया। तर्जमा पसंद आए फिर मुहब्बत ना सुभान अल्लाह कहनी है। फरमाया बंदा अज़मैशां दी चक्की च पिसदा रहिंदा है, बंदा परेशान रहिंदा है, कदी जिस्मानी बीमारी आ गई, कदी बच्चा माजूर हो गया, कदी बच्चे नूं बुखार हो गया, कदी बेटी नूं लैके किसी हॉस्पिटल जाता है, कदी वालद नूं लैके किसी हॉस्पिटल जाता है। फरमाया जिस्मानी तौर पर भी परेशानी आ गई, माली एतबार नाल भी परेशानी आ गई, औलाद के मामले भी परेशानी आ गई, तो यह कहता है कोई गल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह के फैसले ने, नमाजा नहीं छड़दा, दुआवां नहीं छड़दा, कुरान नहीं छड़दा, हलालो हराम का फर्क रखता है। फरमाया इस बंदे नूं जदों मौत आउंदी है, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਦੱਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਮਾ ਅਮਾਲ ਵਾਲੀ ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਮਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮੈਸ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਮਾਰੀ, ਆ ਕਈ ਬੇਦੀਨ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬਦਕਮਾਸ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲਓ ਜੀ ਜੀ ਐਡਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਆਂਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਆਂਦੀ। ਮੇਰੇ प्यारे भाइयों, ये अल्लाह पाक दी मुहब्बत दी दलील है, ये अल्लाह पाक दे कुर्ब दी दलील है। लो मैं अल्लाह पाक कोलों दुआ करना, अल्लाह पहली गल ते वे सानू अज़मैशां तो बचा के रखी, ते जे मालका को अज़मैश आ भी जाए ते अल्लाह सानू अपनी रज़ा ते राज़ी रहन दी तौफीक अता फरमाई। माशाअल्लाह। खतीब पाकिस्तान बुलबुल कुरान हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद खालिद मुजाहिद साहब हफ़िज़हुल्लाह तशरीफ़ ले आए ने। इंशाअल्लाह बड़ा शानदार और बड़ा ही इमाम नफरोद इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे। ज़रा मेरे अल वेख के दुआ करो, अल्लाह पाक उलमा दियां मेहनतां कबूल फरमा। अल्लाह पाक साडा अज दा प्रोग्राम साडे वास्ते निजात और अपने कुर्ब दा ज़रिया बना। हज़रात अज़ीज़गार तवज्जो फरमाना, जिहड़ी बात मैं दस रहा, नेक बंदा, परहेजगार बंदा, अच्छा बंदा, रब वाला बंदा, बैठ जाओ बेटे तवज्जो मेरे वाल, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਅਜ਼ਮੈਸ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਉਹਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ अता फरमाते ने। और तीसरी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं वजह दसी है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे दे गुनाह माफ करते हैं। एक रवायत सुनना, फरमाया मा युसीबुल मुस्लिमु मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हुज़्निन वला अज़न वला गम्मिन। 6 चीज़ों का नबी अलैहि सलाम ने तज़किरा फरमाया। ए हदीसां एक बीमार बंदे दे सीने 'च ठंड पैदा करदियां ने, एक गरीब बंदे दे दिल अंदर ठंड पैदा करदियां ने। अल्लाह पाक दे पाक पैगंबर ने फरमाया, जेड़ा बंदा नमाज़ां पढ़दा है, रब रब करदा है, साहिबे तौहीद व सुन्नत है, अल्लाह दे दीन ते चलण वाला है, फरमाया उन्हों थकावट हो जाए तद भी, उन्होंने कोई दर्द हो जाए तद भी, उन्होंने कोई खराश आ जाए तद भी, उन्होंने कोई गम लग जाए तद भी, वो थोड़ा जिहा इधर वेखियो अफसुरदा हो जाए तद भी, उदास हो जाए तद भी, हश शौका। फरमाया अगर अल्लाह वाला जेड़ा बंदा जिन्हें रब नाल यारी लाई है, उन्होंने कंडा भी चुभ जाए, अल्लाह ओदे बदले भी अपने बंदे दे गुनाहां नूं माफ कर देंदे ने। अल्लाह उहदे बदले भी अपने बंदे दे गुनाहां नूं माफ कर देंदे ने। हज़रात अज़ीज़ मैं दसना है चाहना, परेशानियां आए, गुरबत आए, तंगी आए, बीमारी आए, नबी अलैहिस्सलाम दी सीरत है जे यकीन भी बढ़ाना है ते फरमा बरदारी भी बढ़ानी है। फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حضرات جی وقار میں کہ چوتھی گل بھی تمہیں دسنی چاہنا. کل قیامت دا دن ہوئے گا. اج تسی میرے کو سوال کرتے ہو حضرت جی بیٹا منگیا اللہ نے بیٹا نہیں دیتا. حضرت جی اللہ کو صحت منگی اللہ نے صحت نہیں دیتی. نمازاں بھی پڑھنا رب رب بھی کرنا حلال بھی کھانا ذکر بھی دس دیو وظیفے بھی سارے پڑھنا پھر بھی میری والدہ نو صحت نہیں ملے پھر بھی میرے والد نو صحت نہیں ملے پھر بھی کرائے دے مکانہ دے تکے کھانا. جماعت دا کام کر دے رہا جے مسلک دا کام کر دے رہا جے نمازاں پڑھ دے رہا جے رب رب کر دے رہا جے لوگاں دیاں بکواسات سن دے رہا جے. انہاں ازمائشاں دا تانوں فائدہ کی ہوئے گا؟ کل قیامت دا دن ایک پاسے نیکیاں دے انبار لگے نے ایک پاسے نیکیاں دے پہاڑ نے تے اللہ پاک فرمان گے میرے بندے اے ساریاں نیکیاں دے انبار تیرے نے. بندہ کہے گا اللہ میں تے نیکیاں کیتیاں نہیں اے تے حسنات میں کیتیاں نہیں اے تے نیکیاں میرے کولوں ہوئیاں نہیں. اللہ فرمان گے او میرے بندیا نیکیاں تے نہیں نہ ہوئیاں پر یاد ہی نہ دنیا تے میرے کولوں پت منگدا سے نہیں سی دیتا. یاد ہی نہ میرے کو صحت منگدا سے نہیں میں دیتی. یاد ہی نہ میرے کو پیسہ روپیہ منگدا سے میں نہیں سی دیتا. تو پھر بھی میرے نال وفاواں کردا رہیا ہے. دنیا تے جیڑیاں مانگاں منگدا رہیا ہے میں نہیں دیندا رہیا. اج میں تیریاں ساریاں دعاواں تے مانگاں نو نیکیاں دے انباراں اندر تبدیل کر دیتا ہے. اچھا میں تے ایک دیسی زبان چ گل کہنا ہونا بیٹا میرے ویکھو آخری گل ہے میری میں تے کہا کرنا حاجی صاحب جی اگر کوئی بیماری آ جائے پریشانی آ جائے تنگی آ جائے دھی پترا جو کوئی معذور ہو جائے یا کوئی بیٹی دا مسئلہ ہو جائے پریشان نہ ہویا کرو انجی سمجھیا کرو میں نمازاں پڑھنا تے رب رب کرنا اللہ دی ریکوائرمنٹ پوری کرنا رب دی تابعداری کرنا پھر بھی جڑیاں میرے تے ازمائشاں نہیں نا میں اللہ پاک نہ کمیٹی پائی ہے جڑی قیامت دی پہلی تاریخ نو نکلنی. چاچا جی ادھر کمیٹی دی لوڑ بڑی ہونی آدھے نا کمیٹی پالو آپ صاحب اوکھے بڑے کام آئے گی. اس واسطے دین دا کام کرو پہلی صف چ نماز پڑھو متہجدین بنو ذاکرین بنو رب والے انسان بنو. اے ذہن اندر نہ گل آن دیو کہ میں اچھا بڑا نیک بڑا متقی بڑا صالح بڑا لہذا میں ادھروں دعا کراں تے قبول ہونی چاہیے. تو دعا کرنے رب نو آرڈر نہیں کردا. دعا عاجزی دا نام ہے دعا انکساری دا نام ہے. اللہ پاک دی بنڈ تے راضی رہنا. آخری گل سن لو پھر انشاءاللہ میں اجازت چاہنا. فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. چاوے چولی پردا جے مرضیاں رب دیاں نے تیو دی رضا تے راضی رہنا ہے. میں ویکھیا بڑے بڑے متقی بڑے بڑے پرہیزگار بڑے بڑے اللہ والے بندے پاجی ایک ڈنگ دی روٹی نہیں لبدی. بچی والوں پریشان بچے والوں پریشان ماں باپ والوں پریشان. ایک جملہ بولا گھبرایا نہ کر اے اللہ دی یاری دے رنگ نے اے مرضیاں میرے سونے رب دیاں نے. جے دی چاوے چولی پردا جے جدوں چاوے خالی کردا جے. اے بے پروائی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی. او مالک آپ سلاماں دا می بدل گرج ہواواں دا دکھ درداں خوشیاں چھاواں دا ہے رائی رائی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی. کیا خوب بنادا شکلاں جے کوئی مار نہیں سکدا نقلاں جے او دماغ چ پاندا عقلاں جے. اے شہنشائی اللہ دی کر صفت سنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی. کئی جھوٹیاں گلاں کردے نے
बाबे भी चोड़ियां फरदे ने आंदे साडे डुबे बेड़े तरदे ने किवें कदर भुलाई अल्लाह दे वमा कदरुल्लाह हक कदरिही वल अर्दु जमीअन कब्दतुहु यौमल क़ियामा वस्समावातु मतविय्यातुम बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून। अच्छा गल सुनो जे अजमैश आ जाए ना मैं नहीं गल दसनी चाहना गल सुनो ओए गिले नहीं करी दे शिकवे नहीं करी दे कई अफसाब मैं खवातीन नूं वेखिया इत्थों तक जुमले बोल देंदियां ने लो जी दुखा लई असी रह गए हैं मेरा पुत हाफज भी है चाचा जी मेरा पुत मदरसे भी पढ़ता है मेरा पुत दीन भी पढ़ता है मैं पर्दा भी करनी हाँ फिर भी घर चो बीमारी नहीं मुकती परेशानी नहीं मुकती ये अल्लाह के प्यार के रंग ने तो वो फैसले ते राजी रहना और मैं तो कहा करना अल्लाह की वंड ते राजी हो जाओ अगर तुहाडे ते अजमैशां आईयां ने दुख आए ने मैं अल्लाह वजहल बसीरा इत्थे बात करनी चाहना मैं पैगंबर सलाम दी 23 साला सीरत दा मुताला कीता है असहाबे रसूल दी सैयद नूं मैं पढ़िया मैं बमागे दुहले बात कहना अल्लाह दी इज्जत दी कसम दिया मेरा तज्जिया कि जिवें नबी पाक ते बड़ियां अजमैशां आईयां ने सहाबा ते बड़ियां अजमैशां आईयां ने अज दे आले हदीसां ते भी बड़ियां अजमैशां आईयां लेकिन हुण तुसीं सुभान अल्लाह कहनी अगला जुमला सुन के अल्लाह दा शुक्र अदा करया करो गुरबतां दे बावजूद बीमारियां दे बावजूद तकलीफां दे बावजूद फितनियां दे बावजूद अल्लाह पाक ने तुहानू अपनी तौहीद दा पहरेदार बना दिता है ते नबी पाक दी सुन्नत दा चौकीदार बना दिता है। नाराए तकबीर मसलके हक अहले हदीस उलमाए अहले हदीस जमात अहले हदीस पाकिस्तान अजमैश आ जाए परेशानी आ जाए ते अल्लाह दा गिला नहीं करना इधर देखो मैं प्यार ना कहना हुन्ना ला गिला था वला शिकवा था कोई गिला शिकवा नहीं करना ते जे रब अल्लाह इल्म दवे अमल दवे इज्जत दवे शान दवे मुकाम दवे फिर तकब्बुर भी नहीं करना बल्कि पता की कहना बेटियां नु वेख के गड्डी ते घर बार वेख के कहना है ए रहमत ते जुल जलाल मियां ए रहमत जुल जलाल मियां दिती अकल ते सोच ख्याल मियां उची बोले अजे नहीं साडा कोई कमाल मियां ए रहमत पाई अल्लाह दी कर शिफत सनाई अल्लाह दी कर शुक्र अदाई अल्लाह दी अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फतन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फलयअलमन्ना अल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्ना अल-काज़िबीन। आखिरी गल सुन लो फिर इंशाअल्लाह बुलबुले कुरान दा बयान सुनने अजमैश आ जाए ते गिले नहीं करीदे सारे मिलके बोलना अजमैश आ जाए ते शिरक अद्धे ते बोलो ना शिरक अजमैश आ जाए ते ला गिला ता वला शिकवा ता कोई गिला शिकवा नहीं कोई शिरक नहीं अल्लाह पाक दी बन ते राजी रहना वैसे आ जड़ी अजमैश आउंदी है ना चाचा जी नेक बंदे ते परहेजगार बंदे ते मदनी साहब दरवेश नेक मुखत बंदे ते ओदा एक फायदा की हुंदा है सही मुस्लिम दा मैं तर्जुमा कर लगा तैनू फैसलाबाद अंदर कंडा चुभदा सही मुस्लिम पुकार के कहती है रफ़अहुल्लाहु बिहा दरजा तैनू सुधार बाईपास रहना उत्थे कंडा चुभदा डी टैब कॉलोनी अंदर कंडा चुभदा इस्लाम नगर अंदर तैनू कंडा चुभदा मोमनाबाद रजाबाद फैसलाबाद तैनू कंडा चुभदा शेखपुरे लाहौर तैनू कंडा चुभदा फरमाया जमीन ते कंडा चुभदा रब कंडे चुभण दा इन्ना मुल पांदा कि जन्नत अंदर तेरा दर्जा बुलंद कर दिंदे ने और तौहीद परस्त नूं कोई कंडा भी चुभे ते वो भी अपनी कीमत दे के जाता है कद लई गिले दे शिकवे करने मदनी साहब मैं एक सही रवायत पढ़ी है पैगंबर फरमाते ने युवद्दु अहलुल आफिया कल क़यामत दा दिन होएगा जिन्हों अल्लाह ने पुत्र नहीं सी दिता जिन्हों अल्लाह ने सेहत नहीं सी दिती जिन्हों अल्लाह ने पैसा रुपया नहीं सी दिता ते रब दे तरले सारी जिंदगी मारदा रहा कुंडा खड़कांदा रहा लेकिन कुछ महरूम रहा बीमारी अंदर रहा तंगी अंदर रहा होएगा कि कल क़यामत वाले दिन
جدوں اللہ نو شان دے گا مقام دے گا تے تگڑے تگڑے بندے پتہ کی کہن گے اللہ جی اس ازمائش والے بندے نو اج اینا نوازنا سی تے دنیا تے ساڈے چمڑے تو کینچیاں دے نال کٹ دیندا ایک حدیث پاک اندر میں پڑھیا جنت دے اندر اللہ پاک نے ایسے وی آئی پی مہمان خانے بنائے نے جڑے روزہ رہ کے نہیں ملتے صرف نمازاں پڑھ کے نہیں ملتے صرف حج کر کے نہیں ملتے صحیح حدیث ہے میرے پیغمبر دی اللہ بندے تے ازمائشاں پاندا ہے بیماریاں پاندا ہے غربتاں پاندا ہے تنگیاں پاندا ہے کدی دھی ڈگ پئی کدی پتر ڈگ پیا کدی بچی نو طلاق ہو گئی کدی بچے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا کدی آپ ہاسپٹل ٹر گیا تے کی کہندا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اج صاحب کی حال ہے میں کئی بابے ویکھے نے اللہ جاندا ہے 25 سال تو بیمار نے کی حال ہے مولوی جی الحمدللہ مولوی جی الحمدللہ تینوں نہیں پتا جملہ پسند آیا تو ذرا محبت نہ سبحان اللہ کہی تینوں نہیں پتا اے چھوٹی جی سبحان اللہ کہنا ہے تے اللہ دا مل احد پہاڑ نالوں بھی زیادہ پوندا ہے اے جڑی تیری چھوٹی جی ننی منی الحمدللہ نا الحمدللہ اس حالت اندر اے دا مل اللہ احد پہاڑ نالوں بھی زیادہ پوندا ہے فرمایا اللہ پھر بندے دے ازمائشاں پا دیندے نے محرومیاں رکھ دیندے نے اور رب دیاں حمداں کردا رہندا ہے تے اللہ پاک اپنی جنت دے او وی آئی پی مہمان خانے اپنے بندے نو عطا فرما دیندے نے کتھے یاد آ گیا یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ پڑھیا کردے سن اور دنیا اندر تنگی دے وے کم ہی ڈول ڈول ہو گیا تے گلے شکوے کردا پھرنے اور دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیارے یاراں کافر فاسق فاجر لوکی لٹ دے نے موج بہاراں حضرت آدم کڈ بہشتوں تے کئی سال روایا ویکھو حضرت نوح نبی نے کنا دکھ اٹھایا شہید کیتا زکریا تھائیں تے ضرب لگائی کاری ایوب دے تن پائی بیماری تے کیڑ مصیبت پاری اے کسرا کیسر دشمن رب دے موج کرن من پاندے اللہ دے نبی فاقیاں کولوں پتھر پیٹ بناندے حسب الناس ان يدركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ازمائش آئے پریشانی آئے گلا شکوا نہیں کرنا ہمت نہیں ہارنی اچھا تسی میں نے پوچھو نا مولانا کتاباں بھی لکھ دے ہو کتاباں پڑھان دے بھی ہو علماء نو بھی مل دے ہو کافی مجلساں اندر بھی بہن دے ہو کوئی راز دی گل تو آنو کی سمجھ آئی ہے رب دے ولی دی نشانی کی ہے میں نو اللہ دے ولی دی ایک نشانی نظر آئی ہے جیویں غربت ود دی جائے آپ صاحب جی جیویں غربت ود دی جائے بیماری ود دی جائے سیلری بڑی تھوڑی ہے غربت ود دی جائے پریشانی ود دی جائے محرومی ود دی جائے جے تیرے دل دا یقین وددا جاندا ہے فرما برداری ود دی جاندی ہے سمجھ لے اللہ پاک تینوں ولایت دی معراج عطا کر دیتی ہے تھوڑی جی تنگی آئے پریشانی آئے مصیبت آئے مزاج دے خلاف کوئی بیماری آ جائے تنگی آ جائے منافق بندہ اپنے دل دی اندر اللہ دے بارے گھٹن پیدا کردا ہے نماز اندر غفلت کردا ہے وظائف اندر غفلت کردا ہے نیک اعمال اندر غفلت کردا ہے کہ جے رب دیندا بھی نہیں
تے پھر بھی تو کنڈا کھڑکانا ہے، سمجھ لے اللہ پاک نے تینوں درجہ ولایت عطا کر. وظیفہ سن لو پھر انشاءاللہ شیخ دا بیان ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس حال اندر بھی رکھے، پتہ کی پڑھتے رہنا ہے، اے وظیفہ پڑھ دے رہا جی اللہ رنگ لا دے گا. اللہ اس وظیفے دی برکت نہ اور روحانیت عطا کرے گا، وہ خوشیاں عطا کرے گا جڑیاں خوشیاں بادشاہاں نوں محلہ اندر بھی نہیں لبدیاں. صبح دے ٹائم 3 دفعہ، شام دے ٹائم 3 دفعہ، چلدے پھردے بہندے اٹھدے کثرت دے نال پڑھتے رہیا کرو. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اے میرے اللہ میں تینوں اپنا داتا من کے خوش ہو گیا ہوں. اللہ نو داتا من کے خوش ہو نا؟ ادھے بولے ہو خیر خوش ہو نا؟ پھر لاہور کی بنایا جے؟ رضیت باللہ ربا. اور گل سن درویشہ اللہ جیڑی آج رکھے نا کہی دا رضیت باللہ ربا. اللہ اللہ میں تانوں اپنا رب من کے خوش ہو گیا. تھوڑا دیتا جے پھر بھی خوش ہاں، بیمار رکھیا جے پھر بھی خوش ہاں، بیٹی بیمار ہے پھر بھی خوش ہاں. اللہ میں تیری تقسیم تے راضی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. نبی علیہ السلام فرماندے نے آخری حدیث سنو. آقا فرماندے نے لآخذن بیدہ. بیٹا میرے ال ویکھنا حدیث دا لطف لے. لآخذن بیدہ ثم لأدخلن الجنہ. جڑا بندہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا پڑھدا رہا ہوئے گا، آقا فرماندے نے کل قیامت والے دن اونوں میں او دے بازو تو پکڑ کے اپنے نال اللہ دی جنت اندر لے جاؤں گا. شیطان نے آ کے کہنا ہے بڑا عجیب بننا ہے، بڑا نمازی بننا ہے، صحت میں تینوں ملدی نہیں، پتر تینوں ملیا نہیں، فلانا ڈگیا پھردا ہے. انہوں نے کہنا جا دفع ہو جا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد. تو جی ایماندار نہ سارے ایک باری پڑھ کے سناؤ. یا اللہ جڑا ہن مینوں پڑھ کے سنائے انہوں میدان عرفات چ پڑھن دی توفیق دے. ہن پڑھ کے سناؤ. یا اللہ جڑا ہن پڑھ کے سنائے انہوں مدینے پڑھن دی توفیق دی. ہن سناؤ. ہاں مدینے جانا جی دعا کر دیا. مدینے دی بستی دکھا میرے مولا. سبحان اللہ نہیں ذرا پھر وجہ چاہ کے نا بڑے دھیمے انداز نال بڑے محبت نال ذرا آمین کہنا ہے. مدینے دی بستی دکھا میرے مولا، سانو اپنے در تے بلا میرے مولا. کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی، کراں کی میری بے قراری نہیں جاندی. گزاری بڑی ہن گزاری نہیں جاندی، میری اجڑی بستی بسا میرے مولا. مدینے دی بستی دکھا میرے مولا، سانو اپنے در تے بلا میرے مولا. اور سبحان اللہ والا بھی چاہ پورا کر لیا جے. سبحان اللہ کہہ کے بھی اللہ پاک دی رضا حاصل کر لیا جے. میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں. اے تواڈے جذبات دی عکاسی پیا کرنا. میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں، مدینے دیاں ویکھاں میں ساریاں تھاواں. میں مکے بھی جاواں مدینے بھی جاواں، مدینے دیاں ویکھاں میں ساریاں تھاواں. مدینے دی مٹی میں سرما بناواں. ایہو آرزوئے دعا میرے مولا. کسی ویلے کو وادی گھاٹی ہو جائے نا اللہ ویندا تسی کڈے کے پانی چو چوری کھان والے مجنوں ہو یا خون دینے والے دیوانے ہو. اللہ تھوڑی جی بیماری آ جائے غربت کیوں پا رہی وادی گھاٹی ہو جائے یہ تو مطلب ہے تہجد ہی چھڈ دیو. شیخ صاحب میں ایک نوجوان نوں ویکھیا پہلی صف سے نماز پڑھدا سی، وہ نماز چھڈ گیا. حافظ صاحب انہیں کڑے پا لے. میں کہا کی ہویا؟ آندا جی میں نمازاں چھڈدیاں نے، بڑیاں نمازاں پڑھ کے ویکھ لیا ہے، کچھ نہیں لبدا.
ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਕੜਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰੇ ਤੂੰ ਹੀ ਢਹਿ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਢਹਿ ਪੈਣਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਬੁਕਲਾ ਮਾਰ ਟੁਰਨਾ ਨਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਸੋ ਜਾਣ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉਹੀ ਤੂੰ ਸਹਿਣਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦੀਆ ਕੀ ਝਗੜਾ ਨਾ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕੋ ਯਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਗੁਰਬਤ ਆਏ ਬਿਮਾਰੀ ਆਏ ਤੰਗੀ ਆਏ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਰੀ 'ਚ ਫਰਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕੋ ਯਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਰੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਯਾਰੀਆਂ ਸਭ ਖਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ